Sayo pa eh. Video na ko. Oh, habol na. Kapoy na. Nag-abot ang ginawa. Bakit yung sungkod eh? Nay, chicks diliman. Na, chicks, good. Kailan ka sa kuha? Kailan? Ha? Hello. Kailan ka sa kuha? Tamo ah. Buha. Ha? Nag-abot ang ginawa ba? Kapoy na kayo. Matubag ko doy. Seryoso kita. Kasi gusto niyo mo. Yan eh. Sabitin ka. Ito yung lalakarin ha. Kapoy. Kapoy na ko. Tulgay niyo po ako. Pare, ano ba? Posa kay. Ha? Lawan. Wala yun. Wait, Jace. Where are you? I'm here. I'm Edmund. Just call me ah. Ha? Oh! Sumula, Jace. What is that? What's the meaning of that? Hey, from? Kapoy na kapoy. Pero kaya lagi na. You look at this. This is called Itachi. Itachi of Focus cow. ba? Yeah, focus it. Okay. Whew. Among stop over. Bale mga 5 kilometers pa, more or less 8 or 6 kilometers day. Kailangan pabaktason. Inganing adventure. Muna ayos. This is a great adventure. Kapoy na kayo. Bukid kayo mong gibaktas ba? Lalo sumasarap habang ininom. Hoy, ay gut na gago. Mawala na tong tubig ba yo? La, Tipid ako. tipid. Aw. Sarap dito, men. Oh, Tagalog burger. Yes, burger, 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 burger. Layong machine dali. O, dito na punta. Munang ginatawag na langit. Cute, cute, cute. Munang ginatawag na view. Pa-view ko be. Bukid, 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 bukid. I want to introduce our team NFA boys. We're the NFA boys. Yeah, rock and roll. Adventure. This man is Edmond, and this one is Red, and I am Juter. Yeah. Hey, I go video ba? Kapoy. Puk, 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 puk. Look. Malapit na tayo. Hey yo, hey yo. It's a problem. Whew. Don't get it so close. Hindi na makain.